তো আমি এক সময় বিচিনেস মানে কি জানতাম না। সরি 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 বিজনেস মানে কি জানতাম না। তো একদিন আমি ট্রেনে আসছি, ঠিক আছে। তো হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু একটা নতুন ভিডিওর সঙ্গে। তো আজকে তোমাদের কাছে আমি আমার ফার্স্ট ট্রেন জার্নির কথা শেয়ার করলাম। কেমন লাগলো তোমরা প্লিজ কমেন্টে জানি। লাইক শেয়ার ও ফলো করতে মোটেও ভুল করবেন না। তো জার্নিটা শেয়ার করি। তো প্রথম আমি ট্রেনে এন্টার করলাম। এন্টার করার পরই দেখি আমার সিট পড়েছে সাইড আপার। তো গিয়ে চুপচাপ করে উঠে বসে পড়লাম। তারপরেই ঠিক একজনকে দেখলাম ঠিক এইরকমই করছে। हर पल मेरी याद तुम्हें तड़पाएगी, मैं जागूंगा नींद तुम्हें ना आएगी। तारपरे देखलाम पानी ले लो, पानी पानी बोलो भैया, पानी पानी बोलो, पानी बोलो, क्या पानी लेगा रे, बाम ले लो बाम ले लो। इस बाम लगा के शाहरुख खान की बॉडी लौटाई थी, सिला की जवानी लौटाई थी। ले लो खाना ले लो भैया, खाना ले लो, खाना ले लो, ट्रेन सामने स्टेशन में नहीं नहीं रुकेगा, खाना ले लो भाई, खाना ले लो। हेडफोन ले लो, हेडफोन ले लो, ये बोट का मिलेगा 100 रुपया में, हेडफोन ले लो, हेडफोन ले लो, नॉइस का मिलेगा 150 रुपया में। माजन बोल, माजन माजल, मतलब गान का मुंह साफ करेगा।